त्रिपुरारी पुनवेन विठ्ठलापूर साखळेच्या वाळवंटीक चकाकी हाडली। न्हंयेचे देगे वयलो भव्य आनी दोळे दिपकवपी नौका विहार दोळे दिपकवपी जावन रावलो। त्रिपुरारी पुनवेन उमेदीकूय ओतो हाडलो आनी सृजनशालतायेकूय। सरकार सदोदीत आमच्या गोंयांतल्यान वेगवेगळे गीत म्हणून आमचो हॅपीनेस इंडेक्स जो आनंद निर्देशांक आसा वो वाडोवपाचे हर टायम प्रयत्न करता। हितून मागीर वेगवेगळे कार्यक्रम आसूं ते राज्यस्तरीय शिल्पोत्सव आसूं किंवा इतर कार्यक्रम आसूं, आमच्या सांखळेर हांगासर ह्या गांवांत विठ्ठलापूर ह्या गांवांत जो गोंय सरकार राज्यस्तरीय हो प्रोग्राम आयोजीत करता, त्या बद्दल हांव गोंय सरकाराचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे मनोकामनासून आभार व्यक्त करता। तशेंच हो कार्यक्रम जो होस्ट करता ते आमचे गोंय सरकारचे पर्यटन खाते, गोंय सरकारचे कला आनी सांस्कृतीक खाते, गोंय सरकारचे माहिती आनी तंत्रज्ञान खाते, तशेंच GTDC आमचे देव विठ्ठल पंचायत देवस्थान आनी दिपावली उत्सव समिती या सगळ्या आस्थापनांचे आनी गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाचे सगळ्यांचे हांव मनोकामनासून आभार व्यक्त करता। त्रिपुरारी पुनवेक मुजरत हजेरी लायत मुख्यमंत्र्यान कलाकारांची तुस्त तोखणाय केली। थळाव्यांची सृजनशीलताय पळोवन CM प्रमोद सावंतय प्रभावित जालो। इनामां जोडप्यांच्यो कांय वेंचीक कलाकृती रवींद्र भवनात प्रदर्शना खातीर दवरतले, थळावो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। लोकमान्य स्पर्धा सांखळेंतलो तसो खासा उत्सव तेका राज्य उत्सवाचो दर्जो प्राप्त जाला। आमी जशे हांगासर लोकमान्य स्पर्धा पळोवपाक येता तशेंच हांगासले सर्वे वयर सोडप हो एक अभिनव प्रकार, तसोच आपल्या भुरग्यांक लोकल करता ताचे मनपूर्वक हांव खूब अभिनंदन करता। खूब व्हडा संख्येन दर वर्सा आमी पळयता की गर्दी ही वाडतच आसता आनी बोटीची संख्याय वाडत आसता आनी बोटीचे कलाकार भुरगे हांचेर बी नवीन नवीन बोटी पर्यावरण पूरक बोटी ह्यो आमकां दाखयता। हांव परत सगळ्या जितक्या कलाकारांनी आपल्यो बोटी तयार केल्या त्या कलाकारां खातीर देणाचेर ताल्यो वाजल्या, कारण बक्षीस मेळटलें काय ना हें तेका खबर ना, पण आपली कला तुमकां दाखोवपा खातीर म्हणजे एखादो शिप बिल्डिंग इंजिनियर किंवा शिप डिझायनिंग इंजिनियर हाची सुद्धा कला खंय फाटी पडटली, ताच्या पेक्षा बरें डिझायन करून तेजी शिप बिल्डिंग करता, ताच्या खातीर खरोखरूच मनापासून हांव तेका एप्रिशिएट करता। ह्या परिसरात रावल्या कारणान पर्या आसतले, कालापूर सरपण आसतले, सांखळे आसतले, ह्या परिसरांतले धाकटे भुरगे हे शिप बिल्डिंगान खूब बऱ्या पद्धतीन फुडें वचूंक शकता, कारण हांगासर रावन तेणी खूब बरे शिप बोटी ज्यो आसा पयली बिगीन तेजेनी बोटी तयार केल्या। आमी फर्स्ट सेकंड थर्ड ह्यो 3 बोटी तश्यो आमच्या कलाकारांनी दवरता, हांव आयोजकांक आनी डिपार्टमेंटाक सांगता ताच्या उपरांतूय 3 बोटी आमच्या रवींद्र भवनात दवरच्यो, कारण करून ते खूब लोकांक खूब ते पळोवपाक मेळटल्यो। इन्स्टेड ऑफ त्यो व्हरून खंय तरी पिड्ड्यार करच्या पेक्षा त्यो खूब ते पळोवंक मेळप हें गरजेचें आसा। थोड्या दिसांनी इफ्फी जावपाचें आसा, त्या खातीर गोंयांतली कला ही नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावची म्हणून आमी कलाकार आसतले, रवींद्र भवन आसतले, हांगासर एक फावटी प्लेस करपाचें थारायलां। आयोजकांक आनी डिपार्टमेंटाक त्या पद्दतीन इन्स्ट्रक्शनूय दिल्या।